ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Калхозобод панҷшанбе бозори Узун. Дар ин видео сёмка кардем говҳои гусаладор, ғуноҷинои буғуз, ғуноҷинои карпат, местни парода ҳамаш ҳаст. Гусалаҳо моли маъида ҳам ҳаст. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед. Фикри худтона дар комментарий гузоред, лайка фаромӯш накунед. Рафтем видеоро то охир тамошо кунед. Маъмур Азия. Маъмур Азия. Мана ғуноҷини ёш. Чанд гуфти нархша? 33 гуфтеста, муомила дора, бозор 25-26 кадеста. Ғуноҷини ёш. Бухача чанд пул ака? 29. Бозор чанд ка? Бозор 27. 27. 1700 кард. Мана 29 гуфтеста, 27 бозор кадаги аман, додагиш нест. Бухача ёш. Бухачаи сиях хадавоям. Ина дутта бухачаи ёш. 3500 гуфтеста, муомила дора бо. Бозор чанд кад ака? خب مانا سودا شده اونای گوی مسنی 3 تا گوسالا کدگی اوزی قصیره. خب 4500 سوم سودا شدگی ای. خب مانا غنوجینی زوتی 7500 нархш муомила дора, бозор 6.5 кадаги додагиш нест. истодаи оли. Оли ғуноҷина меган. Ягонта гусола кадаги набудааст. Мана гови гусаладор, якум гусолаш. Нарай мода? Мода ғуноҷинак. Шириш чанд ка яка? Як рӯзда? Як рӯзда 2.5 литр 8.5 нархш муомила дора бо. Бозор ягон чӣ кад? 7000 бозор кадаги ай. Додагиш нест. говҳои местни. Каседа интересни ай. Нархҳоро сахранид када монед. Ва гови гусаладор. Икинчи боласи дидеңизми? Дигим гусолаш мудай ғуноҷин. Шириш як рӯзда 3 литр. Зависид вай хӯрока. Гови ёша. Нечи қилди бозор ака? 8.5 қилдима бозор? 8000 бозор кадаги додагиш нест. Нima? 985 04 05 83 ман харидоро боша занг бизан. Шу Калхозобода адрес. Адрес Калхозобод, Тошробод. Харидоро боша занг мизанед, мепурсен, савдо мекунед. На гови гусаладор. Сеим гусолаш гуфтия? Сеим гусолашай 8500 нархш 8000 бозор кадаги. Ин нарай мода. Мода буда гусолаш. Хоб шириш чанд қай? Ширша намедониста, ба фикрам ки харидаги ай. Савдо шудеста манаи буқа. 365 кило живой вес дора. 12000 бозор кадеста, додагиш неста оли. моли хароб карпат кунҷоратида зурай. Ишам буқачаи карпат ёш. Ира 6000 кадеста. 6000 кадеста ира. Буқачаи ёша. Пародаш соза. На гови гусаладор местни парода. 8500 нархш муомила дора бо. Ин чанд гусолаш ака? Дигим гусолаша. Шириш чанд қай ба? 5-6 литр як рӯзда. Бозор чанд кад? 82 бозор кадаги 8200. Телефон номер абти ака? Телефон номер? 917
918 918 593 593 خریدارا باشه زنگ میزنین. آدرس کجا اکا؟ آدرس فرغان بختر شهری بختر. ایش چی؟ ایشان چند؟ 5000 7800 سودا شده. یک گوسالاش مودا من 7800 این همین مزار معامله بود این سودا شد یه مایمون بود 78 ایرا مالی سودا شدگی را 3-4 لیتر شیر داشته. انگو منگو مانا 15 گفته است دتا مالی به حد زورای سیم گوسالاش بوده بقچه ایش 10 تا شیر داره. 13 کدگی ها هر دوشم 13000 کدگی بوده است. 15000 صاحبش گفته است. ایشا مانا گوسالاش ای با کلانتر بوده پروداش 10 لیتری شیر داره میگه. مولهای زوتی ای هم یا سیم یا دویم گوسالاشه. نه ایشم سیم گوسالاش بوده ایشم ها ها سولقو این پیرشیده گه یا میشه ولی مول کدن نه خیلی پیرشیدگی با یک تا دوتا باره بگیرین میشوه 2000 گفته استن یکی فربه بوده. ayloqش خوالینگ ده یا ای خوالینگ اومده گیا ayloqش خوب نه اینا یا شای باشیم ها زارده یا شای چندی کده است اما 17 فروختگی چندی فروختی 17 اینیم فروختگی های نه گوی فار بقصیر گوی یا شایالی چند تا زایدگی های چند تا گوساله کدگی های یک تا کدگی ولی قصیر وجه فار بکدگی برای گوشتم زوره ششنیم کده ششنیم بزرگ کدگی دودگیش نیست. من ای گوه نقشه فهمیدیم اخیر نقش آنیخ شید 14000 سودا شده است ولی غناجین بوده 2 ماه پیش بقر رفتگی بوده است 14000 سودا شده برای مول کردن بهترین مول گوی کالون بیره گردونده بوده است 85 بزرگ کدگی دودگیش نیست. چند گوساله کدگی ای؟ یک تا کدگی از قصیره؟ چند ماه؟ یک ماه دیگهش مونده میگه دویم گوسالاش تا بغوز 85 بزرگ کدگی دودگیش نیست. کنم بچه یاش گوساله 36 گفته است معامله داره 32 نیم بزرگ کدگی 3250 سوم گوساله بقا نه غنوجین سودا شده است از نقشه میفهمه سودا ده میشه نکنه منای بقچه یاش گوساله های 4000 گفته است 3800 بزرگ کدگیش بچه سوزه سودا شد منای بچه کارپات 5250 سوم سودا شد بچه کارپات های نه گوساله بقا 2800 نرخش معامله داره با 200 بزرگ کدگی های غنوجین زوتی های چند 3550 3550 بزرگ کده است ولی دودگیش نیست
Гуножин соза. Як сола шидагия? Сола. Мумкин гузашта боша. На, якта буқача, якта гуножин. 3,5 нархиш муомила дора. Қанча қилди бозор aka? 2950 сом. Гуножинни қанча қилdi? 2800. Bozor qancha qildi keyin? 2800 bozor kadaga shudadi narxi g'unojin.